Hi sir, good afternoon. So gamitin muna namin yung camera. So ito na yung picture. So ito yung pinalitan natin. Yan. Yung arm. Yan. So bago yan, brand nyo yan yung arm na yan sir. Pati yung middle frame ninyo. Yan. Okay. So camera. Yan. Yan. So camera. Power on natin. Press and long press. Tingnan natin kung mag-initialize. Yan. Yun. Okay. Yan. So tingnan naman natin yung footage kung pantay yung horizontal. Yan. So meron tayong yun. Calibrate natin gimbal. Yan. Yan. Para naman natin kung pantay or hindi. Okay, goods. Yan. So pantay. Yan. So ito lang yung paglalagyan natin. Yan. Okay. So malaman natin lalayan kung pantay o hindi dun sa taas. Okay. So check natin. Safety muna tayo, compass. Upload mo lang sa YouTube. Tayo. So mode, control, stick mode 2, GPS 4. Angat natin para makasaga pa tayo na mas marami. Yan, so attitude mode. Unit mo, sir. Fly with caution. Approach stage of altitude zone. Yan, pantay. Tilt, up and down. Yan. Yan. Natin. Yan, so may 5 tayo. Yan, so makikita mo naman sir. Angat natin konti. Max altitude reached. Max altitude reached. Pantay. So magbe-base tayo dito sa bakal. Yan. So yung bakal, pantay po. Okay? So wait lang tayo ng mga around 8 to 10 GPS satellite para kahit pa paano malayo natin. Max kasi ngayon, altitude hindi natin reached. malalayo yan. Hanggat walang enough na GPS satellite kaya nadedetect niya, nare-reach niya yung maximum altitude. Okay? Yan. So yan, yung bakal na yan, no? Yan, nakikita niyo yung bakal, yung bracket sa, ano, sa park. Yan. Yan, okay? So, di natin siya mailayo nung masyado. So, walang GPS dito, mahina ang GPS dito. Kasi napapaligiran kami ng mga buildings. Yan. Punta mo nga yung libon, ha? Camera, ayan yung unit ni sir. Ayan, yung lipad. Ayan, okay. Yung grid lines. Ayan. Ito nyo naman, pantay na pantay. All goods. Wala tayong GPS satellite. Okay, so all goods, no errors, account not login, na SD card lang. Ayan. Pero the rest okay na po. Lilipad na lang ulit.
Camera. Yan. So, yun yung camera niya, sir. Yan, nag-against the light lang. Yan. Yan yung minute niya. Landing natin. Kung magla-landing na maayos. Yan. Baba. Yan. Landing. Landing. Safe landing. Error. Landing. Okay, goods. Okay. Takeoff. Okay. Okay. Landing. 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 Okay, good.